जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन ए प्रकोष्ठ मध्य स्वागत पिला माने आज आमे अष्टम श्रेणी संस्कृत सौरभम बहिर गद्य विभाग इस्पात नगरी यही विषयटीर अभ्यास कार्य करबा कारण आ पूर्व पीरियड रे आमे एटिकु भल भाबरे पढ़ी सारथिले पुंखानुपुंख भाबरे शब्दार्थ एवं सरलार्थ करिकि एबे चलो तार अभ्यास करबा। देखो प्रथम नंबर कौन अछि देख एक पदेन उत्तरम लिखत अभ्यास रे रही एक पदरे उत्तर लेख अर्थात गोटे पदरे यार उत्तर आमे लिखिबा। उत्तर गुड़िक मध्य आमर तले दे देछि जेपरि कला नगरी संस्कृते हे प्रमुखम अरण्यम ब्राह्मणी नद्या ताले कर अछि आमर कर कौन अछि देख प्रश्न ओडिशा राज्यस्य कीदृशम स्थानम राउरकेला ओडिशा राज्यस्य प्रमुखम स्थानम राउरकेला हैला। खरे देख अत्र शंख कोयल नदी द्वयस्य संयोगात कस्याः उत्पत्तिः भवति ब्राह्मणी नद्याः उत्पत्तिः भवति। अत्र महत् किम् आसीत् अत्र महत् अरण्यम् आसीत्। एतानि अस्माकं कस्याः प्रचारं प्रसारं कुर्वन्ति अस्माकं संस्कृतेः एहा आम मानकर संस्कृतिर प्रचार एवं प्रसार करुचंती। राउरकेला का इति परिचिता राउरकेला कला नगरी इति परिचिता हैला। पिला माने एक नंबर उत्तर गुड़िक सेठी दे देछि तेणु हमकु बहुत सुविधा होछि करिया पई नै कि तुमे थरे पढ़ी सारिछ आउ थरे मध्य उत्तर सेठ दे देछि। एबे 2 नंबर देख बंधनी मध्यस्थ यथार्थ पदे ही शून्य स्थान पूरयत अर्थात बंधनी मध्यरे थिबा उपयुक्त पद द्वारा शून्य स्थान पूरण कर। एतत् डैश पुण्यक्षेत्रम भवति एतत् एकम पुण्यक्षेत्रम भवति बुझिला। डैश परिवारान पोषयन्ति तेन्न तेन्न परिवारान पोषयन्ति। सहस्रम सहस्रम जनाः डैश वेतनम प्राप्नुवन्ति अस्मात् एथिरु नहीं। अत्र डैश अरण्यमस्ति महत् एटारे विराट अरण्यटिए थिला। वो देख डैश जलम नीत्वा कृषिम कुर्वन्ति डैश नीत्वा कृषिम कुर्वन्ति जलम नीत्वा नहीं जलम अवतार उत्तर जलम नीत्वा कृषिम कुर्वन्ति। एबे 3 नंबर देखिबा मातृभाषया अनुवादम कुरुत मातृभाषा रे अनुवाद करिबा। जनाः अस्याः नद्याः जलम नीत्वा कृषिम कुर्वन्ति लोक माने एहार एही नदीर जल को नेई कृषि करन्ति अस्याः नद्याः अर्थात एही नदीर जल को नेई कृषि करन्ति। ख देख अत्र विभिन्न भाषाभाषी जनाः निवसन्ति एठारे विभिन्न प्रकार भाषाभाषी लोक माने बास करुछन्ति। ग देख अतः एक बारम इस्पात नगरीम अवश्यम द्रष्टव्या एणुकरी थरटिए मात्र इस्पात नगरी को निश्चित भावरे देखिबा उचित। घ देख अत्र सुविशाला हनुमत मूर्ति ही स्थापिता अस्ति एठारे विराट हनुमत मूर्ति स्थापन करा जाई अछि। ओरे हला ओडिशा राज्यस्य प्रमुखम स्थानम राउरकेला ओडिशा राज्यर मुख्य स्थान विशिष्ट स्थान राउरकेला। तापरे हमर देख 4 नंबर शुद्धम पदम रचयत शुद्ध पद रचना कर कौन देछि ता प चिरी परी चिता ला रा के उर राउरकेला गरे देला इ जन्मस्थ जन्मस्थली घरे देला सह बेदव्या वेदव्यासः मोरे स्य त भार भारतस्य बुझिगला। एबे आमे स्तंभ मेलन करिबा अर्थात क स्तंभ ख स्तंभ रे थिबा
कौन शब्द गुड़िक आम जोग करवा। देख भारतस्य राष्ट्रपति बुझीगला भारतस्य राष्ट्रपति सेमती कौन देछि तापरे पुण्यक्षेत्रम भवति एठी अछि पुण्यक्षेत्रम भवति हला तापरे अस्मात् अस्मात् वेतनम अस्मात् वेतनम मनोहारिणी भूमि बुझ पारल मनोहारिणी भूमि अस्याः नद्याः हला आउ थे देखिबा कोन अछि भारतस्य राष्ट्रपति पुण्यक्षेत्रम भवति अस्मात् वेतनम परिवारान् पोषयन्ति मनोहारिणी भूमि अस्याः नद्यः हला एबे 6 नंबर देखिबा रेखांकित पदस्य संशोधन कुरुत एठी रेखांकित पद गुड़िक कौन अछि भूल अछि आमे ताकू संशोधन करिवा जनाः अस्य नद्याः जलम नीत्वा कृषिं कुर्वन्ति नद्याःटा स्त्रीलिंग तेणु अस्य हेब नाही सेठी हेब अस्याः नद्याः जलम नीत्वा कृषिं कुर्वन्ति ख अत्र विभिन्न भाषाभाषी जनाः निवसति निवसति तो बिला हुए नहीं विभिन्न भाषाभाषी जनाः अछि बहुवचन तेणु निवसन्ति ग देखिबा सहस्रम सहस्रम जनाः अस्मिन् वेतनं प्राप्नुवन्ति अस्मिन् हबनी अस्मात् अस्मात् वेतनं प्राप्नुवन्ति इस्पात शिल्पगारस्य निर्माणः आरब्धम निर्माणः हबनी निर्माणम आरब्धम उ सुविशाला हनुमत मूर्ति स्थापिता एठी हबो सुविशाला हनुमान मूर्ति अछि हनुमत मूर्ति स्थापिता बुझ पारलो एबे 6 नंबर आस वाक्यानि रचय वाक्य रचना कर वाक्य गठन कर नीत्वा नीत्वा माने नेई नद्याः जलम नीत्वा जनाः पिबन्ति बुझ पारलो नीत्वा माने नेई आसीत आसीत माने थिले हला अत्र महत अरण्यम आसीत एठारे विराट अरण्यटी थिला प्राप्नुवन्ति प्राप्नुवन्ति माने पाआंती बा पाउछन्ति अस्मात् वेतनम प्राप्नुवन्ति हला जनाः अस्मात् वेतनम प्राप्नुवन्ति लोक माने एथिरु वेतन पाउछन्ति तापरे हला निवसन्ति निवसन्ति माने वास करूछन्ति अत्र विभिन्न जनाः विभिन्न भाषाभाषी जनाः निवसन्ति हला प्रभुतम प्रभुतम प्रचुर हला अत्र प्रभुतम जलम अस्ति एठारे बहुत जल रहिछि हला एबे संधि विच्छेद करिबा संधि विच्छेद देछि गौरवान्विता कोन हबो गौरव युक्त अन्विता अर्थोपार्जनम अर्थ युक्त उपार्जनम अत्रापि अत्र युक्त अपि शिल्पागारान शिल्प युक्त आगारान मनोहारिणी मनः युक्त हारिणी एबे पिला माने तुम पई काम तब कृते करणीयम ताले कोन करिवो तुमे उच्चेहि पठत लिखत च जोर रे लिखिछि देख बड़ पाटी रे पढ़ आउ लेख पिला माने पढ़िबा सहित लिखिबा कार्य करले आउ टिके अधिक शीघ्र मने रही जाए तेणु देख पंचमी विभक्ति पुलिंग अकारांत शब्द अकारांत पंचमी विभक्ति पुलिंग शब्दर केमती प्रयोग होईछि देख तार रूप होउछि बालक शब्दर बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः ताहले आमे कोन करिबा देव शब्दर केमती करिबा देव शब्दर हबो देवात देवाभ्याम देवेभ्यः गज शब्दर हबो गजात गजाभ्याम गजेभ्यः आकारांत स्त्रीलिंग शब्द
କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ, ଆକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାଳିକା। ତାହେଲେ ବାଳିକା ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି ଏକ ବଚନରେ ବାଳିକାୟାଃ, ଦୁଇ ବଚନରେ ବାଳିକାଭ୍ୟାମ୍, ବହୁ ବଚନରେ ବାଳିକାଭ୍ୟଃ। ସେହିପରି ପତ୍ରିକାର କଣ ହବ? ପତ୍ରିକାୟାଃ, ପତ୍ରିକାଭ୍ୟାମ୍, ପତ୍ରିକାଭ୍ୟଃ। ମୁଦ୍ରିକା, ମୁଦ୍ରିକା ମାନେ ମୁଦି, ମୁଦ୍ରିକାର ହବ ମୁଦ୍ରିକାୟାଃ, ମୁଦ୍ରିକାଭ୍ୟାମ୍, ମୁଦ୍ରିକାଭ୍ୟଃ। ଏବେ ଆସ ଦୀର୍ଘ ଇକାରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯେପରି ନଦୀ। ନଦୀ ଶବ୍ଦର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି ନଦ୍ୟାଃ, ନଦୀଭ୍ୟାମ୍, ନଦୀଭ୍ୟଃ। ସେହିପରି ଦେବୀ ଶବ୍ଦର ହବ ଦେବ୍ୟାଃ, ଦେବୀଭ୍ୟାମ୍, ଦେବୀଭ୍ୟଃ। ଭବତୀ ଶବ୍ଦର ହବ ଭବତ୍ୟାଃ, ଭବତୀଭ୍ୟାମ୍, ଭବତୀଭ୍ୟଃ। ଦେଖ, ଅକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କେମିତି ହଉଛି? ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ ଫଳ ଶବ୍ଦର ଫଳାତ୍, ଫଳାଭ୍ୟାମ୍, ଫଳେଭ୍ୟଃ। ସେହିପରି ଜଳ ଶବ୍ଦର ହବ ଜଳାତ୍, ଜଳାଭ୍ୟାମ୍, ଜଳେଭ୍ୟଃ। ପତ୍ର ଶବ୍ଦର ହବ ପତ୍ରାତ୍, ପତ୍ରାଭ୍ୟାମ୍, ପତ୍ରେଭ୍ୟଃ। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ କିଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅକାରାନ୍ତ, ଇକାରାନ୍ତ, ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ତୁମକୁ ମୋର ଏଇ ପାଠ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା।